प्रिय भक्तवृंद माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आज अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। विशेष सूचना आज अनुचिंता को आपण मानक स्वागत। प्रथमे आज अनुचिंता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपण मानक पई आमे बढ़िया अनुचिंताटी आनिछु। तेबे आसंतु जानिबा आजिर साधुवाणी अनुचिंताटी। किंतु ता पूर्वरु आपण जदि आम चैनल पई नुआ अटंती ताहले माँ जगत जननी पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटाए लाइक करंतु। तेबे आसंतु आजिर अनुचिंताटी जानिबा। आजिकाली प्राय लोक घर तैयारी करिबा बेले बा घर तैयारी कले घरे मार्बल किंबा टाइल लगांती सुंदर पाई। मन रखंतु घरे मार्बल किंबा जो टाइल लगांती शोइबा घरे जहाकू कि बेडरूम बोली कहती सेई घरे केबे भी धला रंगर टाइल किंबा मार्बल लगांतु नाही। अन्य जे कोनसी रंगर लगांतु चलिबो किंतु धला रंगर लगांतु नाही। कारण शोइबा घरे धला रंगर मार्बल किंबा टाइल लगाइबा द्वारा सेई घरे रहुथिबा महिला मानक मनटी सबु बेले अशांत रहिबो। मन रखंतु ए कथाटी पालन कले मंगल हेबो। आजिर साधुवाणी रे आमे आपण मानक पई बढ़िया कथाटी आनिचु। मन देकी सुनंतु। गोटे राज्य रे जने राजा थिले। तांकर नाम हैला सिकंदर। सी तो राजा ना कोउथिरे अभाव न थाए। जहाँ पारुथिले ताहा करुथिले, विलासपूर्ण जीवन बंचुथिले, जहाँ चाहुथिले ताहा भोग करुथिले। दिने हठात तांकर मनरे कौन गोटे भावना जागृत हैला। देखंतु कि भली भावना। से भाबिले देवता माने अमृत खाई अमर होई रहिछंती। देवता माने अमृत खाइछंती माने कोउठी ना कोउठी तो अमृत थबो ना। मु विलासपूर्ण जीवन केते दिन बंचिबी? बेसी रे बेसी 100 वर्ष बंचिबी। मात्र जदि मु अमृत खाई दिए बा अमृत पान करि दिए ताहले अमर हेई जिबी। सबुदिन एमिति राजा हेकी थिबी। सबुदिन पई एमिति विलासपूर्ण जीवन बंची थिबी। सबु प्रकार भोग मत मिलुथुबो। मु भोग करुथिबी। प्रजा पालन करी आनंद रे रहिबी। एमिति भाबी प्रजा मानकु सैन्य मानकु डकाइले कहले ए सुन रे काली प्रभातरु अमृत खोजिबा को जिबा। रजा गोजा से तो जुआड़े बुझिले बुझिले ना। से कहले ए सुन रे काली प्रभातरु अमृत खोजिबा को जिबा। सबु तैयार हेकी थाओ। प्रजा माने कहले आज्ञा ये अमृत कोठी मिलिबो? राजा कहले अरे खोजिबा कोठी ना कोठी निश्चय मिलिबो। कोठी ना कोठी निश्चय थिबो ना। माने कौन? ए राजांकर दृढ़ विश्वास अछि जे यांकु अमृत कोठी ना कोठी निश्चय मिलिबो। ता परदिन सकाळु सैन्य सामत नहीं बाहरी पड़िले अमृत संधान रे। खोजी 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 पूरा पृथ्वी को एकाकार करी पकैले। ए राजा एमिति केते दिन खोजी खोजी थकी पड़िले। राजा थकी पड़ी कि सेठी विश्राम नौजती। विश्राम नेबा समय से पाखापाखि गोटे झरणार कुळुकुळु शब्द सुनागला। राजा से भाविले पाखापाखि कोठी गोटे झरणा अछि जाए देखे। से झरणा निकट को गले। भाविले झरणा थिबो सेठी पानी फाणी कोन टिके पी विश्राम नेबे। से झरणा निकट को गले आउ देखिले जे से होची अमृतर झर। सेठु अमृत बहुची। राजा शेषरे अमृत पाई गले। देखिले रूपार धार भली अमृतर गोटाए धार कुळुकुळु शब्द करी बोही जाउची। राजा देखी आश्चर्य होई गले। से धार को एते सुंदर एते मनमोहक से धार, एते बास्ना से धारर। राजा देखी आ धैर्य धरी रही पारिलेनी। सांगे सांगे से अमृत झर निकट को जाई आंठू मारिकी बसी पड़िले अमृत पीवा पाई। अंजुळे अमृत धरी पीवा पाई ओठ पाक को नेइचंती। सेतेबेले गोटाए शब्द हैला कौन ना सावधान सिकंदर अमृत पीब तो पियो किंतु ता पूर्वरु मो कथा टिके सुनी जाओ। सिकंदर कहार भी कथा सुनिबा को इच्छा न थाए। तांकर इच्छा से अमृत पी सबुदिन पाई अमर हो जिबार इच्छा। सिकंदर सुनिबार इच्छा न थाई मध्य सुनिले एवं पचारिले कहले किए से कोठी अछ? मोते सावधान कराइबाकू तमे किए? ना मु होची सम्राट काक, कुआ मानकर सम्राट, कुआ मानकर राजा। मु एई अमृत पी जो भूल करिछि तुमे सेई भूल करना। ना कि भूल? मु एई अमृत पी अमरत्व प्राप्त करिछि। अमर हो जाइछि। मु एई अमृत पी मु जहाँ चाहिछि ताहा करिछि। जहाँ पाइबाकू इच्छा कली ताहा पाइछि। दुनिया रे एमिति कोई जिनिस नाही जोटा कि मु पाइनी।
ସବୁ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛି ମୁଁ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏବେ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଆଉ ବୋହିପାରୁନି। ମୁଁ ମୋ ଶରୀରର ବୋଝର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। କେମିତି? ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପାଣି ମୋତେ ବୁଡ଼ାଇଲା ନାହିଁ। ପାଣି ମୋତେ ଭସେଇ ଭସେଇ ଆଣି ପୁଣି ମୋତେ କୂଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଅଗ୍ନିକୁ ଡେଇଁଲି, ଅଗ୍ନି ମୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଛି ମରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ବୟସ ଯାହା ହେଲାଣି, ଏ ଶରୀର ଆଉ ମୁଁ ବୋହି ପାରୁନି। ମୋତେ ଆଉ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଲୋଭ ତୁଟିଗଲାଣି ମୋର। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଶରୀରକୁ ବୋହି ପାରୁନି। ଏ ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ। ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲି ବି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶରୀର ବୋଝ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏବେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କୌଣସି ବାଟ ପାଉନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅମୃତ ପିଇବ ତ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ମରିବାର କୌଣସି ବାଟ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ଦୟା କରିବେ ମୋ ଉପରେ। ସିକନ୍ଦର ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିପାରିଲେନି। ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଥିବା ଅମୃତ ଆଞ୍ଜୁଳା ହାତର ଆଞ୍ଜୁଳି ତଳପଟ ଦେଇ ସେଇ ଅମୃତ ଧାରାରେ ବୋହିଗଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତର ଅମୃତ ଟିକକ ସବୁ ଅମୃତ ଧାରାରେ ମିଶି ବୋହିଗଲାଣି। ସେ ପୁରାପୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବାହାରିଲା। ସେ ଅମୃତ ଧାର ନିକଟରୁ ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କାକ ସମ୍ରାଟ ମୋତେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ତ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇମିତି ଭାବି ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ। ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇଲେ। ଦେଖିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, କାକ ସମ୍ରାଟର କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଳି ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ବିପଥଗାମୀ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, କି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ୟା ପରେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆମେ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରେମିକକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ସହଭାଗିତା ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିଛି ଅଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।